This area doesn't fall for IDC. तो मोठा IDC का हा म्हण. माझी लँड इट्स Ah? माय लँड No, he is the president of Komdidat. तोमे No, not Tome. या इज कमिंग अंडर केव्हाची उलोवपाक दिनाले Yeah, you talk to him. कोर्तालीम इज फॉल अंडर कोर्तालीम He is a member of Kortalim नो Komdidat. नो बट नो Just talk to him, no? Wait, sir? wait, wait, Just talk wait. to him. हेलो हेलो यस हाँ बताओ स्पीकर आमकां आयकून नाही रे हाँ आयडीसी ती माझी लँड ती ही माझी लँड ती एज पर ड्रॉइंग एज पर द एक्वायर बाय द IDC दिस लँड बिलोंग्स टू मी To you, यस not to regional. No. Regional is the IDC chairman. Is not a regional. And who are you? What is your name? My name is Jagdish Bhanusali. I am the owner of this premises. So this is You my are the land. owner? You are the owner? Yes. So I then am. you have become an owner? Huh? You are saying IDC is the owner? You are No. just saying IDC you are has the owner? yeah. IDC has given to me for 99 years lease. So then I am becoming Bring the. your documents. You Yeah. I have all the documents, sir. 100% documents I have with me. cutting? Huh? No. I am not doing any hill cutting, There sir. is Yeah. No. There is sir. show me your No. paper and That is after you hill start cutting. your No, I am not doing the. I am not doing any hill cutting. He I has am done doing- hill cutting. done. Give me that boy. Give me that. Yeah. Hello. Yeah. त्याने केला रे हिल कटिंग केला. कटिंग केलं ताणे कोटिंग मारतो We have taken videos. No. Okay, IDC चं. बरं दर. ए इंचे चोड झाला. चोड झाला, जास्त आखे डोंगर काबार करून उडवले IDC. कावा आणि DDC सत्यानाश करके उड्या तुम लोग क्या है गो क्या बचे हम लोग के लिए ना आखे डोंगर वाट लायले त्यांनी आखे डोंगर ये कौन डाला सबको ये लैंड फिलिंग कौन किया ओके तुम्हारा ये आपका compound नहीं? wall बांधा ना Arey, there was a shed here. या So we have dismantled that and we have made the new one. So with that. which shade and what is this why you all haven't cleared of this why you all have put it in this No. This is in my premises, so I am doing that. I cannot do that. ओके Huh? विल IDC चा नंबर दिता तो IDC चा नंबर दिता तो आपो रे मुंशा को You can call anyone. It is in my premises. I will do it. हाँ? अपना काम चालू रखो. आप कहाँ से हो? हाँ मैं इधर हम मैं इधर इधर का का है। तुम्हारा शाम ये बाहर का साला मैं तो गोवाला साला- है मैं ये नहीं मैं बोलूँगा। बाहर का मत- तू किधर का है तू किधर का है? आप किधर का है तू किधर का है ना ओ विंचो तू किधर का है? एक मिनट. नाक झालो तू उरे किधर का है नहीं. तू किधर का है तू किधर का है तू किधर का है मैंने ये किसका तू किधर काम का है? है ये किसका हमारे काम है? पास नहीं, ना, नहीं, इसके गोवा में किसका ना, काम है? तो ऐसा किधर सुनो मेरा बात तो किधर गोवा में ना किधर सब लोग हम लोग डोंगर काट काट के आम्हा काय हमारा नका खराब कर रहे इल्लीगल चोऱ्या हैं. करता This is a big issue now. Sir, Okay? And you are call going to be media. disclosed. Believe me or not. No, whatever. Believe me or not, you are going to be disclosed. So let's. Tomorrow the whole Goa is going to see you. You are saying you are buying a land and you want to do everything what you want. No, we are doing No, whatever I will is show you. allowable. I will show you. Okay, I show you. Whatever I will is the show you. allowable, we are doing You that. are using your power. मेरे को पूछता तुम because किधर you का? have money, No, so you can we- destroy the whole nature. You are asking me who I am. No, he's asking number. No, you are Number asking किधर है? us who I am. इसका We are the ones who protected this. My ancestors protected this whole land. Okay, good. No, Okay. No, so this Wherein is you all came and you all destroyed our land where by building this all this kind of shit. All debris you all have put on this. This is my area, This is- so I can put Okay, in my you area. put it, but you don't ask me who I am. No, जमीन आमची, वारे आमचे, उदक आमचे, सब- आणि लोक बायलो. होय हे चालू हा तुमचे. हे अंगात तीन पण मग काम सामोर करतात, होय मासे सगळे की होता लोकं- सारखे लक्ष दी You calling regional, do you think No, things will he wants minimize? to call. He wants to call. No, I did. But you called up No, regional. he say. So then I say yes, but I told him you can talk to the regional directly. I say yes, sir. Yes, he wants to say talk to regional. So you all can do anything and everything with these fields? Ma'am, we are not doing anything. What is this now? All this digging which is done, what is it? Huh? Kuncha sano, A side sano. They are extending the property. But who is giving them the permissions to do this? They are having free hand in Goa, no? कुछ भी करेगा अपना सरकार टेक केअर करेगा. Hello. सुटकेस तो दिल मेजारू कित्याक कोण ना म्हणपाना सारकें सुटकेस आसपा जाय You are telling me all the permissions are there with you.
right? And with those permissions, you think that you can cut the hills, you can cut the slopes, you can do anything just because you have taken it on lease? No, no, no. Ah, He's then saying that he's planting 1 lakh trees. होय. where Those are can you plants. show me that you have planted one tree over here where you have cut? Yes, yes, yes. No, no, here, Huh? ma'am, this is not the area where the previous... Are you cutting the trees in this particular area and you're telling me this is not the area? You have completely taken off the greenery. This is a slope. See the height. What you all are putting? What is this for? Huh? Do one. Whatever your problem is there, just, I have no issue. You don't have any issue. Fine, we'll take it from here. Then don't say tomorrow that we have done this. You have been trying to call Reginald. He, Huh? not myself. You called up Reginald. Reginald's number. No, no, you told you want to call the Reginald. I will call, I said Reginald, No, no, but you- you dialed no, no, you dialed no, sir, Reginald's you number have told- and you I have have a told video. you want to Don't, talk to- I don't need to. I have a We video. have the recording. And I And even we told will you, make sir. it sure that we put it on media. आमी हाय आज उपासनगर लोकां हिंगा जागो खबर आहा जाल्यार म्हाका खबर ना बट टू टेल यू ऑल पयलीं जी मेटास्ट्रीप कंपनी आहलो चोय थिंगाय आमी आनी हे आतां गेलो हा लिजार फॉर 99 years लीज आतां हू इज बेनिफिटींग फ्रॉम दीस आय कम टू द पॉयंट फाटल्यान आख्खो दोंगर हा होणोन 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 ते पावल आयतूरसान पयतोड पावले आतां म्हाका विचारपा जाय हिंगा लोकां कडेन तुमकां खबर आहा जाल्यार हांव नको बिकॉज एवरी टायम आय कीप क्वेश्चनिंग यू ऑल की तुमकां खबर आहा काय म्हूण आतां हिंगा आमगे भुरगे आहाय ते भोंवताले मुस्ता मेशनरी डाब 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 आवाज येयल मुस्ता मेशनरीज यूज कोताय तेजे होंटाय ते जमीन होंटाय ते जमीन होंटाय ते मेशनरीचे अर्थ मुव्हिंग मेशनरीज त्यो आतां हेवी मेशनरीज आतां ते मेशनरीज यूज कोन जमीन होंटाय तेचे आवाज येयल म्हूण आमगे भुरगे फाटल्यान गेले दोंगरांतल्यान हो जावन हे सायडीन गेले मुस्ता चोवपाक गेल्यारू आख्खो दोंगर उंच सकल आख्खो कोल्लायलो हा मेशनरीजान आतां हो कोण आहा तो गोंयकार न्हू तेणे आतां लीज गेलो हा आमगेलो कोमदादी जागो 99 years म्हाका एक सांगाय रे हे कोमदादी को इचाता whoever the president is or whoever the committee is तुमकां खबर ना तुमगे जागो होंटाय म्हणू कोल्लायताय म्हूण तुमकां खबर ना आख्खो दोंगर होडोन काबार केलो मरे 99 years लीजार दिलो हा होणपाकू हो दोंगरू झाडबार कातून काबार केली केट टावर बसयला मुजे माय तुम चोवपा जाओ तो टावर कोण हा बसोवपा तो खबर ना म्हाका आमदार आमगे लोकल हॅलो मिस्टर आंतोनियो आयको येता जाल्यार मातशें आयक बाबा तूं हिंगा लोकल आमदार तूं हा हेच सरकारा गेलो मातशें हे चोय आनी सो कॉल्ड आफ्टर ऑल आमगेलो आयडीसीचो चेअरमॅन मिस्टर रेजिनाल्ड तुका उलो बोबो मान उलो मागता तुका ओके मातशें तुका आयको येत जाल्यार कित्याक काल तुकोडे आमी उलयले एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड आय एम नॉट पुटिंग इट ऑन सोशल मिडिया नाव इफ यू डोंट टेक एक्शन तूं कित उलयलो तो सोशल मिडियाचेर घाता एक्शन घेयना जाल्यार रेजिनाल्डा सांगता जो आमगेलो आमदार आहा कुट्टोरेचो मायना कुट्टोरी जो आयडीसीचो चेअरमॅन हा रेजिनाल्ड तुक सांगता इफ यू डोंट टेक एक्शन एज पर वॉट यू सेड or as per what you told us yesterday, Fabio also spoke to you, today I spoke to you, he also spoke to you again, we narrated the whole thing to you. Squad ele inspection squadan inspection केले त्याच फाटल्या पुलीस फोर्स येयलो तेमी इन्स्पेक्शन केले आयडीसी चे ऑथॉरिटीज अपॉइंट आले तेमी इन्स्पेक्ट केले आणि ते तेंच तोंडान सांगता हें कितें जालें तें दिस इज व्हेरी रॉंग. If this is very wrong, what is the right action that you are going to take? That is point number one we want to know. Secondly, हे आता काम चालू केला ते immediately बंद जावपा जाय
2 जाली. तिसरे जेन्ना आमगेलो सो कॉल्ड TCP मिनिस्टर मुट्टा 1 करोड आपण चार्ज करतलो म्हणून दोंगर काबार केल जाल्यार 1 करोड तूं आतां ती सोडती खबर उलयता होरे दोंगर काबार केल जाल्यार तांकां पण फायन लायतो म्हणून उलयता. आर यू टॉकिंग अबाउट सम गॅमलिंग अमाउंट? विश्वजीत राणे गोंयच जाता जेन्ना तूं सांगता I will make sure if anyone does illegalities when it comes to no development zone, CRZ violation, कितें कोच जाल्यार 1 करोड फायन लायतो म्हणटा तूं. आतां तुमकां लास्ट टायम एक दोंगर दाखयलो तेच की तूं फायन लायलो तो खबर ना ओ फायन म्हूण तुमकां तेका प्रायजूय दिल जाल्यार खबर ना 1 करोडाचो. दुसरी गजाल आयज तुका आमी हे आतां हिल काटिंग आतां तुमचोय ह्यो इमेजीस कित्याक आय कांट टेक यू ऑल इन कित्याक आम हाटल्यान आख्खो दोंगर चडोन वचो पडटा आनी मिडिया आसोना आम गेले त्या तोंडाक. सो आयज ते आमकां कितें सांगता एंट्री जाय जाल्यार खूंय IDCचे खूंय परमिशन घेवन यो म्हूण सांगता. होच कोण रस्ता दात गोंयकार न्हू हिंग एकलो मनीस कामाकू गोंयकार ना. सगळे बायले आमगे गोंयकार शिकलो नाही आमगे गोंयकार शिकलोले मॅनेजर पोतान तूं हिंगा पोतान देखून सगळे बायले. आनी हो कोण बानुशारी कोण आहा तो कोण बानू आय डोंट नो बालू हालू म्हूण कोण जाणा तो सांगता येदोळ मिशी घेवन येयला. डू वॉट एवर यू कॅन, कॉल whom ever you can, or else I will call the police and throw you out. I have the recording the way he talks. नाही हे No, you have proper permissions to break. I will call police. You Call the already- police. Yeah, please call. Call the police. Call the police. Call the police. Call the police. Call the police right now. We will not allow you. Call the police. Call the Why are police. you talking? Why are you Why are talking? you talking? Why are you all blabbering? Yes, don't If you have I guts, will not call. allow you inside. Call the police. You are doing illegal and you are telling us. You what? What you are telling? You will do illegal. You will do illegal and you will tell. बायले येन दादागिरी आमको कोतोले आनी आमगे गोंयकार निदाय सुसेगाद निदाय. कळ्ळें तुका? हो जापोटा लागून भायर गेलो हाय मरे बट हिंगा हाय ते न्हिदोन रावाय तुम बायले येनाकाय दोंगरान दोंगर न्हू आख्खे गोंय काबार जाले देखून तुम न्हिदोन रावाय बाबा. 4-5 जाण हाय गोंय सांबाळटले तुम निदाय सुसेगाद. नाव yesterday we made ते कंप्लेन केलो ते BDO गायले. We made complaint to the TCP department. We made complaint to the forest department. आता आम कित करपा ती कोरीत हाय कोर्टांक घालपाक कोर्टांक सगळे पेपर वर्क काम केले बट कित जाता is it only our responsibility to do that? Where are the people of this particular village? आता म्हाका कोमदादी को विचारपा जाय y'all as कोमदाद tell me one thing मेटा स्ट्रिपा तुमी आता मेटा स्ट्रिप आलो ती आता कन्वर्ट केली हुंय आनी इट इज सम वर्मा आनी कोण शर्मा तेसोले आता सगळे सी दीस वर्मा लॉजिस्टिक हुंय आनी तो हिंगा न्हू तो कोण बायलो तेका परमिशन कोण दिलें आख्खो दोंगर होडपाक आनी तेणें आतां दोंगर होल्टलो एक्चुअल मेटा स्ट्रिपा पयलीं तें दुरी घालोलें बाउंड्री वॉल आहलोलें ते बाउंड्री बॉल मोड तेमी एन्क्रोच केलो आतां आनी मुखार वयताय ते मुखार वचोताय होणोन 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 कोण आड पुत्ताय ते खबर ना म्हाका म्हणटा होडटाय ते मीन होणटाय हेजे प्रॉफिट जात कोणाकू कोणा फायदो हे म्हाका कोमदादीन आन्सर पयली दिचो कित्याकू जागो तुमी घेन हाय तुम पयली आन्सर दिचो हो फायदो कोणा. This straight question is to the Komdad because if you are not benefiting then how come you all did not stop? तुमी तेंका लिजार दिलो होणो दिलो गोंय काबार करपाक तुमी उठल्याय कोमदादी. Komdad should be the one to save the land.
Are you all hand in gloves with this Verma Sharma? दुसरी गजाल आमगे लोकल आमदारा सांगता आंतोन्यो आता म्हाका आमी आवाज काडपा ना आनी तूं त्या जाग्यार पावपा ना आ तिसरें सांगता पुलिसांक प्लीज when such thing happens नो तुमी येताय चोय बिल्डरांक हे कोण आहाय ते लॉजिस्टीक कोण बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट हेंक सगळ्यांक तुम मरे तेंगे पोटोड मेट म्हूण मरे मातशें तेमचे बारबो रावं नाकाय तुमकांय गोरदार आहाय तुमकांय बायल भुरगीं आहाय तुमकांय फॅमिली आहा तुमी हिंगा गोंयचे पुलिसांक सांगता वच जावं पुलीस मरे तेंक सपोर्ट कोत्ताय जेन्ना आमी उलयताय कळ्ळें तुका काल ते पुलीस येयल्ले हांवें विचारलें गडे बाबा तुमकां हें चोयलें जाल्यार वायट दिसना दिसोत मॅडम कित कोरया वॉट टू टेल नाव कित कोरया वॉट इज दॅट आन्सर जेन्ना स्कॉड येयले तुम गोंयकार न्ही रे म्हणून चाले ओय हूय तुमकां वायट दिसना हें कोत्तें दिसोता मागीर दिसोत जाल्यार हें हाटल्यान कोण आहा हू आर द गॉड फादर्स बिहायंड दीस करप्शन बिहायंड दीस डिस्ट्रक्शन आ ओ आनी म्हाका न्हू तुमचेर मरे दोन पयशा विश्वास ना म्हाका हे TCP मिनिस्टराचे हो उलोयते कोतेक आनी हो मांडोड म्हळ्यार मांडोड दोन तोणाचो आनी CM सांगता प्रमोद सावंताक प्लीज आयज मरे आमगे गोंयान न्हू हो तितुले वाडोला गोरमी येसोली जालो हा झाडां नाय आ शेतांय ती तुम पुरयलो हाय झाडांय ती कंटिन्युअसली तुम कात रोताय आ नो एक्शन हॅज बीन टेकन आनी वयल्या तुम म्हणटाय ग्रीन गोवा ग्रीन तुमचे मोडे पाड पळयल्यान आतां हे कोण आहाय थंय कोण शर्मा वर्मा कोण गेलोय हाय थंय कोण वर्मा म्हण हूंय आ लॉजिस्टीक हेंकोय जाता हें गांव तेंगे काबार केले कोण दिल्लीचे येताय कोण महाराष्ट्रा येताय कोण आनी हुबली येताय कोण राजस्थान येता कोण मारवाडी येताय येताय गोंया गोंय तुम फुकट मेळो हा कित्याक आमगे CM प्रमोद सावंत सारको ओपन हार्टेड पर्सन तो सगळे वेलकम कोता फकत गोंयकारां माता आनी दुसरे आहाय तितल्यांकूच वेलकम कोता मायग्रंट म्हळ्यार तेका लायक हूंय गोंयकार नाकाय हूंय तेका कित्याक म्हूण तेणें आन्सर करपाचो आयज आख्खे कोणशांनी ते बोल्लो हाय म्हळ्यार तूं गोंयकार दिसती पडपा नाय तेमी तेंगे गांव काबार केले डेली बेली चोयाय पोल्युशन वाडोल कितू ते काबार आतां ते पाड घालन ते गोंय पाड घालपा येयल्या आनी गोंय पाड घालपाकूच टायम लागपा ना सगळे हिंग पाड घालीत आहाय तेको विचारले अरे बाबा तूं गोंयकार काय म्हूण चल ते गोंय हय कोण वर्मा कोण भानुशाली कोण आहा तो आर यू अ गोवन नो आय हॅव बीन स्टेईंग ओवर हियर फ्रॉम मेनी इयर्स वी ओके फायन इनफ यू आर स्टेईंग ओवर हियर फ्रॉम मेनी इयर्स डिड the Goan authorities give you the permission to destroy the hills? To do destruction of the hills? You are running a business. Nobody is stopping you if you want to. But this is not the way. One should know how to do business, not but destruction. No, I am planting trees. I'm like, can you show me one tree that you have planted? You have cut the entire hill. Show me one tree that you have planted. No, I planted elsewhere. And where is that elsewhere now? In Delhi? In Hyderabad? In UP, Bihar? Where? Today, Goa is getting destroyed. Today, Goa is getting finished. I'm getting calls almost every single day. I'm getting calls. I can't reach out everywhere. Wherever people keep calling me up, where also Shaktimanu Hath Gunailo, Tingpawale, Hath Gunailechi, Tingpawale, Hath Gunailo. Where are the people? Where are the villagers? Where are the concerned authorities? Where is the panchayat of those villages? Where are the councillors of those particular cities? Hui hai? आमदार निवडून काढो तुम्ही तुमगे आमदार हुई हाय तुम्ही काढले निवडून आमगे ऐकला हा तो असं निदान हा एनवायरमेंट सेफ करपा हुई एनवायरमेंट इतू तेणे सेफ केले का सार जालो तो बाडो चड एनवायरमेंट सेफ केले तेणे आख्खे गोंय एनवायरमेंट सेफ केले म्हणटाय ते आमगे नुया आमदारान तेका लागून इतूलो का सार जालो हा बाडो आत निदान हा ध्यान म्हणटे का मातशें रेस्ट घे रे म्हण जाल्यार कुट्टाळकारान सांकवाळकारांक सांगूंक सोदता सांकवाळांत कोण लोकूच ना फक्त हांव एकटो उरलो आहा कळ्ळें तर कुट्टाळ्या कोणू ना फाटल्यान एकटो उरलो आहा हे आमी दोगूच व्हिडियोचे दिसता आसतले अशें करून
हे गोंय काबार जायत चल्लें आहा. कोणाक फोन मारलो जाता हांवें येतात म्हणटात अरे तूं कित्याक पडला रे कितें फायदो अशें करून करून तूं मेल्ले घरा रावल्या म्हणून हे फालतू लोक हांगासर फायदो घेतात. हांगा कोणी भानू शालू व्हडल्या मिशाचो भालू कसो भालू 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 म्हणटा मिशाचो तो येना सांगता तूं भितर येवं नाका आपूण पुलिसा आपयतलो म्हणजे भायल्या लोकांची धमकी आमकां गोंयकारांक हे तुमकां लागून जाता. कारण तुमी पाड लोक गांवचे कोणूच भायर सरना फोन मारल्यार फोन घेयनात ह्या खातीर हें सगळें गोंय पाड पडलेलें आसा. हातून वाचबाब तो आमचो गांवचो MLA आतां आमी तो व्हिडियो काडला ओके. आतां तूं केन्ना येतलो आयज येतलो जाल्यार प्लीज आमकां एक कॉल कर आनी सांग ते फाटल्यान आमी येताय. मागीर म्हणू नाका आमी मिडिया हाडलो आनी मिडिया तुका एक्सपोज केलो हें केलें तें मुखार म्हणू नाका. त्या तूं प्लीज पांय पड तुका तूं हिंग यो आनी तुका मातशी कारवाय कितलें इन्स्पेक्शन आहा चोय दोळ्यान चोय. आमी सांगलें म्हणटा आयका दोळ्यान चोय मागीर उलय आनी मागीर तेंचें एक्शन घे. हांव फाबियो हांवें पळयलां ही व्हडली लॉजिस्टीक कंपनी हितून तेणी जायते भाशेन दोंगर कातुले आखे they have destroyed our hills, okay? Talking about the company, they have a big logistic company. But एक गोंयकाराक तेणी काम दिवंक ना कांय ना. सगळे एम्प्लॉय तेंचे बिल्ला तेणी आपणाचे एक हब केलो आहा कळना तुका. सो लँड इज आवर्स ओके वॉटर इज आवर्स and jobs are given to outsiders and migrants. So this is an issue and this is slowly becoming a tactic, okay? आमकां मरे गोंयकारांक त्या मायनॉरिटीजान उडोवपाक सोदताय आमच्याच गांवान आमचेच स्टेटीन कळना तुका. हेच जोरी आमी दुसऱ्याचे स्टेटीन केल्ले आनी तिनचे जोरी लोकांक काम दिनासतना आमकां भायल्यांक दिलोले जाल्यार हिंगा व्हडलो रायट्स जातालो. सो आमचो गोंयकारूय हितून सायलेंट आहा कित्याक गोंयकाराक आमचे फकत सुसेगाद नांव घेयलां आनी तो सुसेगादूच रावपाक सोदिता. फाल्यां जेन्ना तेजेर येतले आनी तेजेर कितें बॅड परिणाम येतलो तेन्ना ताका कळटलें बाबा हें आमी पयलेंच करूंक जाल्लें. फिडॉल वॉज कमींग ऑन द कॅमेरा टॉकिंग वी डिडंट टेक एनी एक्शन. सो आतां हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां वी हॅव टू गेट युनायटेड एंड फायट दीस फोर्सीस कळना तुका. हितून सगळें दीस इज एवरीथींग. द कोमजीदाद इज अ पार्ट ऑफ इट. The IDC is a part of it. Everyone is trying to scrutinize us and get us into minority. आणि हे आता मेजॉरिटी जातले आणि हे मुखार फुडें गोंय चलयतले. And are you all ready to do it? And you all should be ready to face it. If you all don't come out in numbers, we cannot help you. आमच्या थोड्या जाणांनी कांयच करूंक जायना. तेरी पासून आमी आमचें काम धंदो सगळें सोडून आमी गोंय वांटोवपाक मुखार सरले. आणि तुमकां जरी येवपाक नाका जाल्यार वी कॅनॉट चेंज विदाउट नो नंबर्स. हांव येयल्लें मडगांव काम आसा म्हणून आनी फिडल मॅडमी हांवें फोन केलो. ते म्हणपाक लागले यो आमी एक जाग्यार या थंय लोक रावल्या पळोवपा या म्हणून. हांव ह्या जाग्यार येयलें जाल्यार हांव सामकें शॉक की कितलें व्हडलें हिल कटींग केलां रे. आनी हें हिल कटींग भानुशालीन कोणाच्या आशिर्वादान केला रे. अरे या भानुशालीक केदे गट्स रे. प्रॉपर्टी कमुलदात मरे आणि वो आउटसाइडर मरे. या वर्मा शर्मा भानुशाली या सगळे दिल्लीकारूच जाय आमचे गोंयचे लोकांक जाय रे. हांव विचारपाक सोदता सीएमाक त्या आमदाराक विचारपाक सोदता तूं त्या बीजेपी पार्टीन आसा. अरे ते भानुशाली कोण रे. तेणे आख्खे दोंगर काबार केलो मरे. कोणाचो आशीर्वाद रे. तुमचो आशीर्वाद ना तेका. तुमचो आशीर्वाद नासतना ब्लेसिंग नासतना तेणे आख्खा दोंगर काबार केलो. इलिगलिटी कोणाच्या नावान करता रे ते. तुमचो आशीर्वाद आसा तेंका. मागीर म्हणटा की ऍक्टिव्हिस्ट बॉम्ब मारतात म्हणून. ऍक्टिव्हिस्ट वगीच बॉम्ब मारनात. तुम्ही तेंका चोरांक चोरूंक दितात. तुम्ही गोंयचे काय तुम्ही घाटी रे ते पयलीं सांगात. तुमकां अभिमान आसा तुमचे धर्तरेचे मायेचे. या जमनीचे अभिमान आसा तुमकां. एवरी डे एक इशू. एवरी डे एक इशू. कोण झाड मारता डोंगर कातरीता कोण न्हंयो सुकयता. कितें रे हे. सुसेग दियात रे गोंयकाराक. आयज तांकां कळना आसले हे तेंचे लोकल भुरगे आवाज येता म्हणून डोडो डोडो करून पळोवपाक गेले त्या वाटेच्यान पयल्यार आख्खो दोंगर कापला. ती माती खंय तुमकां पुरपाक घालपाची. एवरी डे गोंय काबार केला मरे तुम्ही. गोंया रे एनवायरमेंटल गोंया रे ते. IDC गोंया रे.
एक विचारता खंय रे तू आता तुमच्या भुरग्याने तुका उलो केल्लो आसा तो जात तितले बेगीन हांगा यो आनी लक्ष घाल व बानुशाली कितें करता ते कारस्ताना लोकांक कळपाक जाय तुमकां कितें मेळटा म्हणून तुम्ही ते एक माळे मोणी जावन हेंका सपोर्ट करता ओगी जायना ते तुमगे आशीर्वाद आसा आनी हांव सांगपाक सोदता रेजिनाल्डाक लक्ष घाल हेजेर ते कितें जाता पळय हे लोकांनी हे भुरग्यांनी तुका फोन केल्लो आसा तशें फिडल मॅडमीन फोन केल्लो आसा हेजेर लक्ष घाल नाजाल्यार आमी परतून येवपाक तयार आसा हांगा सगळी आमी एक्टिव्हिस्टांक येतली काल आमी हांगा येयले तेन्ना बरो व्हडलो हिल कटींग आमकां दिश्टी पडलो आतां तो बानीस आयले म्हणटा तो सांगता ती हेजी टॉम्याली प्रॉपर्टी म्हणटा तो टॉमी जर कलर आसता तो मे बी सो ते अशें जावपाक जायना व्हडलो हिल कटींग तेजे बेगीनचे बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी कुट्टाळकारान घेवन मागता तुमी सगळे भायर सरात असलो गांव तुमचो गांव राखपाक हांव हांगले जाकरूच काल हिंग आवाज येता टक 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 करून आमचे सकयल आसले लागू आसले सो आवाज येता म्हणून म्हगे फ्रेंडान हांव फ्रेंडाक घेवन येयला आनी आवाज येता मातशें चोय रे वयर कितें जालें तें चोवपाक चोयले आख्खे दोंगर फोडटाय आख्खी मात बीन काडले आनी हें केलां दोंगर फोडला आनी ते कितें म्हणटा आपले लिजार आहा म्हणटा 99 हेजो लिजार घेवन म्हणटा हांव म्हणटा आतां कंप्युटर ते भितर बाकी हें सगलें तो टॉमीगे नांव घेता व्हिडियोचे आमकां आहा तो व्हिडियो सो ते सगळे मेळून आख्खें आमगे गोंय काबार करून चिंते सगलें सो हेका लागून पावस बीन पडना हेजो एक आतां तेजो हें तें रिजन हिल कटिंगाचो वोत कितलें वोत सारकें हांव मागता हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें आतां आमगे कोमदादी न्हू हो कोण बानुशाली कोण म्हूण आतां पुलिसा फोन माल मुसता आतां पुलीस येयलो हाय ओके प्लीज हें दाखोय हां कॅमेराचेर पुलीस येयलो हाय आतां ते तुमी कोणा लागून येयले रे तेंका लागून येयले तेणें फोन माल म्हणून हां हय कोण केल्लो बानुशाली तूं मात तेका लागून येयले तेका लागून येयले मागीर कित जालो आतां तुम कित जाल म्हूण येयले हय मागीर हेल्प मागिल्लें तुमचे कडेन आतां तुम कित्या लागून येयले मागीर जालें मागीर कितें सांगिल्लें पुलीस स्टेशनार येता ओके सो आतां हूंय हो कोण ओनर आहा तो आतां ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हे हो जागो कोमुदादीचो 99 years लिजार गेल्लो इज ही द ओनर दॅट ही इज ट्रायंग टू से दॅट ही इज टेकन इट ऑन ओनरशीप आतां हो बानुशाली कोण म्हणटाय तो ही इज टेलिंग एंड थ्रेटनिंग अस कळ्ळें तुका I will see y'all. I will show y'all. कितें दाखयतलो? These outsiders are going to come and threaten us. Threaten us. Upon questioning तो म्हूण कितें? I will show you म्हणटो आनी रेजिनाल्डा फोन मारतो. आमदार कोण देव and you all think आमदारा नांव गेल म्हूण आम फाट सोडटली म्हणून आय रेजिनाल्डा खंय चाले तो कितें तुजें नांव घेवन आमी भिवपाक सोदीत काय म्हूण चाल ते कडेन हांय फोन मारलो रेजिनाल्डा आनी ते खंय चाले बाबा तो तुजें नांव घेत तो तुजें नांव घेवन भिवपाक सोदिता वो कितें सांगो सोदीत काय म्हूण आतां रेजिनाल्डान कितें सांगिल्लें आय विल टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस आतां म्हाका चोवपा जाय कित्याक काल आमी रेजिनाल्डा सांगलोलें एक्शन घे म्हूण आतां म्हाका खबर ना प्रोसेस खूंय देखून पावलो तो आयज पोत्तून आमी रेजिनाल्डा रिक्वेस्ट कोत्ताय You are the chairman of IDC. He is not the owner of that land. तेका लीजार दिलो हा आतां लीज चलोयता आसतना तेच्यान आख्खो दोंगर हडो जाता सो हा लीजार दिल्या कोण बिल्डिंगा लीज दिली जाल्यार बिल्डिंग उडयतले मरे आपण 99 years गेलो हा म्हणून आतां रेजिनाल्डान सांगपाचें बाबा यू आर द चेअरमॅन ही दादागिरी कितें गोंयकारां कडेन तें इचाल ते कळ्ळें तो डेल्ली वाल गोंयकारां धमकी दितो काय म्हूण नो आय विल लुक इन टू दीस म्हणटा वी हॅव द रिकॉर्डिंग द वे ही टॉक्स टू अस go I will see you all I will show you all what हे आतां आमदार बिहाय ते युवा कित दिसत तुमकां कित्याक ते तुमगे नांव घेवन मुखार येताय तुमकां मरे आमदार आम केलाय तुम आमदार कितको जाताय आम केल जाल्यारूय नाल्यार तुमकां आमदारा देखून लायकी नाय तुमच्या नांवान हे उठताय ते तुम उडोवन दिताय तेंका पाक दिताय तुमी आतां ते पाकाचे हे उठताय आतां हे आमकां सांगतले आमको दादागिरी कोतले आतां उलयताली आमी हे रस्त्यार टॅक्स हारी कोताय गोंयच्यो गाडयांच्यो टॅक्स आम हारी कोताय
बट हिंग आख्खे चोय महाराष्ट्राच्यो कोण तामिळनाडूच्यो कोण बिहाराच्यो कोण यूपीच्यो कोण कर्नाटकाच्यो हिंग गाडी हाय ते टॅक्स हारी कोताय तेंगे गांव हिंग हारी कोताय आनी गाडी चलयताय आमगे गोंयकारांगे गांव हा आमगे बोल्सातू खाण घालपाचे आनी तेम पोसपाचे हा आमगे भुरगीं बाळांगे तोंडातले काण हेंका दिवपाचे तेका लागोन मरे तुमचे सद आमदारांचे मरे मालदिसांव पडपा जाय तुमकां लागोन मरे हे आख्खें काबार जालो हा आयज गोंय सारकें यु नो मिनत्यान मिनती काबार जाता हे कोण रियलायज जाता जाल्यार म्हाका खबर ना आनी हो कोण बानुशाली कोण आहा तो आतां दादागिरी कोत्तोय आनी फील्स लायक ही द ओनर ऑफ द होल थिंग तेची इन्क्वायरी पयलीं बसोवपा जाय हांव गोंयकारां सांगोता चोय टायम मास पुसान उठाय टायम मास पुसान जाग जाय मागीर न्हू उलोवन फायदो ना आनी मागीर कितें कोणूय फायदो ना डे बाय डे गोवन्स आर गेटींग ओवर डे बाय डे गोवन्स आर गोईंग अंडर देयर फीट कळ्ळें तुका हे भायले येन आमच्या ओड्ड्यार पांय दवरतो राव नाई आनी जाण जाय आयज आमी पुतून आमचे कोर्ताली सांकवाल गांव पडटा कोर्ताली पडटा कंट्रोली पडटा आनी हिंगा पुतून येवप म्हणल्यार ऑलरेडी फिजॉल बायन ऑलरेडी तुमकां मातशें डिब्रीफ दिलो आसतली कितें केस आहा ती हिंगा जस्ट 2 weeks बॅक तूं म्हणपाक शकता हेच गांवांत कोर्ताली गांवांतूच एक हिल कार्टिंग जालो आहा मॅसिव हिल कार्टिंग जालो आहा चोवपाक शकता व्हिडिओचेर लास्ट व्हिडिओचेर चोवपाक शकता तुमी कितू माती काडला आनी लँड एक्सप्रेशन जालें थिंगा म्हणल्यार कितें दोंगर कापाक वचपाक सोदता हे आमी आतां कितली झुजताय आमचे गोंयचे दोंगर जे आहाय ते आमची भाटां बेस आहाय ती सांबाळून दवरपाक फ्युचरा लागून पूण हे आतां हिल कार्टिंग करून हे जागो कोणाक लागून कोत्ताय फॉर whom are you all doing this landscaping हे लँडस्केपींग तुमी कोणाक लागून कोत्ताय फॉर आउटसायडर्स ऑफ गोवन्स हे मेन क्वेश्चन विचारपाक आमकां गव्हर्मेंटा या हे सेम लँड जाल ती पळय लास्ट विकाचेर आमचो कोर्तालीचो आमदार थिंगा पावलोलो आनी सांगपाक लागलो हांव नासलो हांव 7 दिसां नासतना हे जालें आयज तूं उया ही जी केस जाला ही आमची मेटास्ट्रिपा फाटल्यान तो दोंगर ते कातरला जो कोण आतां लिजर मेळ्ळा फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कोर्ताली ताका लीज मेळ्ळें म्हणपाक लागलो 99 years तो 99 years लीज मेळ्ळें ते मुनशाक सत्ता सुपास हांव आमचो आमदारूय गेलो ताका तुमी परमिशन घेयला ते लँड कातरपाकू तो माती काडपाक दिसतो तुमी परमिशन घेयलो आहा फ्रॉम द कम्युनिटी तूं परमिशन घेयलो आहा आमदार म्हणटा हांव ना लागलो ते 7 दीस पयलीं आयज आमदार हुंय गेलो आंतोन वाज बाब हुंय गेल तूं आयज हेच जे आतां कोण लिजार घेयला ते म्हणटाय आमी रेजिडेंटाक परमिशन घेयला ते म्हणटाय हे प्रॉपर्टी घेयली ती ऑन लीज इज फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ टॉम एंड जेरी तो टॉम एंड जेरी तो हुंय आहा हाऊ कॅन द टॉम एंड जेरी गिव परमिशन फॉर दीस हिल कार्टिंग इश्यूज हिंगा इन सांकवाल ओ इन कोर्ताली इन वॉट प्रिटेक्स हे 99 years लिजाची कॅश कोस दिली तुमी तांकां हे तुमी अगेन कोताय तुमी सांकवाल केलो सांकवाल कम्युनिटी तुमी जागे घेवन मेगा कन्स्ट्रक्शन करपाक लागले सांकवाल लँड तुमी प्रेस्टिजा ऐकला लोजा ऐकला सगळे तुमी भायल्या लोकांक इंकताय हिंगा पसून तुमी इंकताय 1 lakh square meter तुमी जागे इंकलो आहा सेम 1 kilometer अहेड कोर्ताली गांवांत तुमी इंकपाक सोदताय आनी तूं दोंगर नाकाय तुमकां बाटे बेट नाकाय शेतां नाकाय तुमकां वेर आर यू रिचींग द स्टेट ऑफ गोवा हियर आमी स्वता झगडटाय आमी दोंगर जाय आमचे शेतां जाय म्हूण झगडटाय आनी तुमी येताय आनी ह्या मनशाक तुमी लीज कोताय ही कम्युनिटी लँड आय एम रिक्वेस्टिंग द कम्युनिटी प्रेसिडेंट टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस पर्टिक्युलर हिल कार्टिंग हाऊ यू आर गिविंग परमिशन टू सच अ पर्सन तुमी MLA ऑफ कुर्तोरी रेजिनाल्ड तुमी त्याक फोन करता तो कोण येयल तो ओनर म्हणतो आपण को ओनर म्हणतो तो तुमी रेजिडेंटाक फोन करताय सांगतात ही इज गिविंग परमिशन म्हणून आय एम आस्किंग मिस्टर रेजिनाल्ड हाऊ आर यू गिविंग परमिशन इन कोर्ताली वेर इज द कोर्ताली MLA टू गिव परमिशन हॅज कोर्ताली MLA गिवन कन्सेंट इफ कन्सेंट दिल जाल्यार दिस इज टोटली इल्लिगल हे डिस्ट्रक्शनाचे जाले ते हिंगा आतां आनी तो मनीस जो डिस्ट्रक्शन कोत्ता तो क्लियरली सांगता आमको व्हिडिओ एविडन्स आहा क्लियरली सांगता की दिस इज गिवन हांव रेजिडेंटाक उलयता MLA को उलयता हुंय IDC चेअरमॅनाक उलयतलो हांव आनी ही इज गिवन परमिशन म्हणून आय एम आस्किंग रेजिनाल्ड यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ताली रेजिनाल्ड MLA आमचो IDC चेअरमॅन तूं यू कॅनॉट डिनाय दॅट अंडर युअर नोज that this destruction is happening in Koirtali.
It's under you that you are aware of it. I'm sure you are aware of it because तेणे मनशान सांगला की I will call Reginald and I will tell Reginald म्हणून. We have the proof and evidence also. The recording ha आमकोडे. So you cannot deny it that you don't know what's happening in Kottali constituency.